वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बादो फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा बद्दलना आयतन मकाना आयतिन वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु क़ालू इन्नमा अंता मुफ्तरिन बल अक्सरुहुम ला यअलमून कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़ि लियुसब्बितल लज़ीना आमनू व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन व लक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलूना इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन व हाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन। अज़ीज़ान मोहतरम, सूरह नहल कुरान मजीद का 16वां सूरा है और उस सूरे की मुसलसल 3 आयतों की तिलावत का शरफ हासिल किया गया। इन आयात के निशानात 101, 102 और 103 हैं। इन आयतों में परवरदिगार आलम ने मुशरिकीन मक्का के 2 एतराज़ात नकल किए और फिर उन 2 एतराज़ात के जवाबात इरशाद फरमाए। इरशाद किया व इज़ा बद्दलना आयतन मकान आयतिन। जब हम, परवरदिगार इरशाद फरमा रहा है, जब हम एक आयत को दूसरी आयत से बदल देते हैं, जब हम एक आयत को मनसूख करके उसके मकाम पर दूसरी आयत को ले आते हैं, तो ये मुशरिक कहते हैं, इनकार किताब और इनकार नबूवत करने वाले कहते हैं कि इन्नमा अंत मुफ्तरी, नऊज़ु बिल्लाह, रसूल तुम झूठे हो। दरमियान में टुकड़ा है वल्लाहु अअलमु बिमा युनज़्ज़िलु, हालांकि अल्लाह खूब जानता है जिन आयतों को नाजिल कर रहा है उनके मुतल्लिक वो बखूबी वाकिफ और बखूबी आगाह है। बल अक्सरुहुम ला यअलमून, ये कहते हैं कि रसूल तुम झूठे हो, लेकिन इन मुशरिकीन की अक्सरियत जाहिल, नावाकिफ और ला इल्म है। कुल नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका बिल हक़्क़, हबीब उनके एतराज के जवाब में कह दो कि ये जो कुछ भी आयतों की सूरत में उतर रहा है, नज़्ज़लहु रूहुल क़ुदुस मिन रब्बिका, उसे रूहुल क़ुदुस तुम्हारे रब की तरफ से लेकर उतरा है, बिल हक़, और ये जो आयतें उतर रही हैं इनका एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ हक़ के साथ उतर रहा है। तो हम इन आयतों को क्यों उतार रहे हैं? लियुसब्बितल लज़ीना आमनू, ताकि ईमान लाने वालों के कल्ब में और उनके ईमान में और उनके अकीदे में मजीद इस्तेहकाम पैदा हो जाए। व हुदन व बुशरा लिल मुस्लिमीन, और ये नुज़ूल, ये आयतों का बदलना, एक आयत का मनसूख होना, दूसरी आयत का नासिख हो जाना, ये हिदायत भी है और बशारत भी है इस्लाम लाने वालों के लिए। व लक़द नअलमु अन्नहुम यक़ूलून, परवरदिगार फरमाता है और हम जानते हैं, लक़द नअलमु, हम जानते हैं, अन्नहुम यक़ूलून, ये मुशरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, के रसूल तो पढ़ा लिखा है नहीं, नऊज़ु बिल्लाह, और इतनी इल्म फज़ल की बातें कर रहा है, तो इन्नमा युअल्लिमुहु बशरुन, इस रसूल को एक बशर है, एक इंसान है जो तालीम देता है। तो अब जवाब में परवरदिगार फरमाता है लिसानुल लज़ी युल्हिदूना इलैहि अअजमिय्युन, जिस इंसान की तरफ तालीम की तोहमत लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इंसान रसूल को तालीम देता है, उसकी जबान अजमी जबान है, उसके बोलने की जबान अजमी जबान है। वहाज़ा लिसानुन अरबिय्युन मुबीन, और यह खुली हुई अरबी जबान है जिसमें कुरान मजीद को और आयतों को हम नाजिल कर रहे हैं। तो इन 2 आयतों में परवरदिगार आलम ने 2 एतराज़ात नकल फरमाए और उनके 2 जवाबात अता फरमाए। पहला एतराज यह था कि जब परवरदिगार ने एक आयत भेजी और उसके बाद उसी परवरदिगार ने उस आयत को मनसूख कर दिया, तो मुशरिकों ने यह एतराज किया कि भाई अगर यह कलाम खुदावंद आलम का होता, अगर यह कलाम अल्लाह का होता, तो इस कलाम में तब्दीली न पैदा होती। अब यह कैसे मुमकिन है कि आज एक बात कहे और कल उसी बात को मनसूख करके एक दूसरी बात कह दे, और परसों फिर उस दूसरी बात को मनसूख करके एक तीसरी बात कह दे। उसकी तरफ परवरदिगार आलम ने
पूरी इंसानियत को मुतवज्जह किया कि वल्लाहु आलमु बिमा युनज़्ज़िलु, अल्लाह बेहतर जानता है उन चीजों को जिन्हें वो नाजिल फरमा रहा है। भाई इस जुमले में राज क्या है, और इस जुमले में वो सिर कौन सा पोशीदा है, वो मसलियत कौन सी पोशीदा है जिनकी बुनियाद पर अहकामात में तब्दीली होती है। तो अगर आप फलसफे नस्ख़े शराए पर तवज्जो फरमाएं कि शरीयतें मनसूख क्यों हुई। नूह अलैहिस्सलाम एक शरीयत लेके आए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अहद में वो शरीयत मनसूख हुई, इब्राहिम अलैहिस्सलाम लाए, और वो शरीयत इब्राहिमी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के अहद में मनसूख हो गई, यानी जुज़वी तब्दीलियां होती रहीं। तो अब यही हुआ ना कि एक आयत आई, उस आयत को परवरदिगार ने दूसरी आयत से मनसूख किया, फिर उस आयत को एक तीसरी आयत से मनसूख कर दिया। तो यही सूरत शरीयतों में भी पैदा हुई। एक शरीयत आई, परवरदिगार ने दूसरी शरीयत से मनसूख किया, फिर तीसरी शरीयत से उस दूसरी शरीयत को मनसूख किया। यह सिलसिला चलता रहा यहां तक कि आखिरी नबी पर आखिरी शरीयत आई और वो सारी शरीयतों की नासिख करार पाई। तो मसला क्या है अज़ीज़ान मोहतरम, इस बात को हमेशा याद रखें कि दीन की दो बुनियादी तक़सीमें हैं, एक है अकीदा और एक है शरीयत। अकीदे के मानी है वो बातें जिन्हें अल्लाह तस्लीम करवाना चाहता है, और वो बातें जिन्हें अल्लाह बावर कराना चाहता है उसे अपने जान और अपने ज़मीर और अपनी अक्ल से बावर करें और उसे तस्लीम करें। इसका नाम है अकीदा। दूसरा हिस्सा दीन का, उसका नाम है शरीयत, यानी वो अहकामात जिन पर परवरदिगार आलम इंसानों को अमल करता हुआ देखना चाहता है उनका नाम है शरीयत, और जिन बातों को तस्लीम करवाना चाहता है उनका नाम है अकीदा। आदम अलैहिस्सलाम के अहद से लेकर आज तक अकीदे में न तब्दीली हुई है और न अकीदे में तब्दीली का इम्कान है, लेकिन शरीयतें, अहकामात, हालात और हालात के तकाज़ों के तहत मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ ज़मानों में तब्दील होते रहे। अब मैं आपकी खिदमत में उसूल पेश करूं। भाई देखिए, ज़माना किसी मकाम पर रुकता नहीं है, ज़माना एक मुतहर्रिक शय का नाम है, ज़माना जामिद नहीं है। जब ज़माना जामिद नहीं है तो वो इंसान जो इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहा है उस इंसान पर भी किसी सूरत में जुमूद तारी नहीं हो सकता। यानी आज जो हम सोच रहे हैं मुमकिन है 10 बरस के बाद हमारी सोच तब्दील हो जाए और हम उसके खिलाफ सोचना शुरू कर दें। आज जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा तरीक़ा गुफ्तगू है, जो हमारा बिहेवियर है, जो हमारा बर्ताव है, ये जरूरी नहीं है कि 5 साल बाद वो बर्ताव, वो बिहेवियर, वो तरीक़ा गुफ्तगू, वो रहन सहन, वो सब उसी सूरत में बाकी रहे। क्यों? इसलिए कि ज़माना बदल रहा है, हालात बदल रहे हैं, इंसान के मसाइल तब्दील हो रहे हैं। तो जैसे जैसे हालात तब्दील होंगे, मसाइल तब्दील होंगे, इंसान की जिंदगी गुजारने के मुख्तज़यात तब्दील होंगे, उसी सूरत से इंसान के लिए परवरदिगार के मुअय्यन शुदा उसूल नाजिल होते चले जाएंगे। उसकी वाज़ेह और आसान मिसाल यह है कि स्कूल में किसी तालिब इल्म ने एक सब्जेक्ट को तय किया कि उसे मसलन माशियात पढ़नी है। अब उसने मैट्रिक तक माशियात पढ़ी। जब मैट्रिक उसने पास कर लिया और वो कॉलेज की जिंदगी में दाखिल हुआ तो अब उसकी ख्वाहिश यही है कि वो माशियात ही के इल्म को आगे पढ़े। तो क्या वो किताब जो मैट्रिक में चल रही थी वही चलेगी फर्स्ट ईयर में? नहीं, मौजू बाकी रहेगा, किताब तब्दील हो जाएगी। और जब उसने कॉलेज की जिंदगी गुजार ली और वो यूनिवर्सिटी की सतह पे आ गया और पढ़ना उसे वही मौजू है, मसलन माशियात, तो अब क्या वो जो कॉलेजों में माशियात की किताबें पढ़ाई जा रही थी कॉलेज में वही, यूनिवर्सिटी में वही पढ़ाई जाएंगी? नहीं, तब्दील हो जाएगी। तो उसूल ये बना कि किसी भी मौजू को अगर आप पढ़ना चाहें इब्तदा से लेकर इंतहा तक तो किताबें बदलती जाएंगी, मौजू अपने मकाम पर कायम रहेगा। बेऐन ही इसी तरीके से आदम अलैहिस्सलाम के जमाने से लेकर खातम अलैहिस्सलाम के अहद तक तकलीफ शरई मुसलसल कायम रही, किताबें और शरीयतें तब्दील होती रही। किताबें और शरीयतें तब्दील होती रही। जब खातम अलैहिस्सलाम की शरीयत आ गई, आखिरी नबी, आखिरी किताब और आखिरी शरीयत जब इस दुनिया में आ गई तो अब इस आखिरी शरीयत में भी अगर आप तवज्जो करें तो आपको अंदाजा होगा कि जुज़वी तब्दीलियां हुई हैं। परवरदिगार ने पहले कुछ कहा, उसके बाद कुछ और कहा, उसके बाद कुछ और कह दिया, और पिछली शरीयतों में भी होता रहा। मसलन मैं आपके सामने मिसाल दे दूं ताकि बात और वाज़ेह हो जाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में ऊंट का गोश्त खाना हराम था, यानी शरीयत तौरात में ऊंट का गोश्त हराम था। ठीक 1450 बरस बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब एक शरीयत लेके आए तो आपने उसके गोश्त के खाने को हलाल करार दिया, और इस्लाम में यह हिल्लत, ऊंट के गोश्त के खाने की हिल्लत, उसका हलाल होना,
یہ باقی رہا. تو بھائی موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حرام کیوں تھا اور عیسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اونٹ کا گوشت حلال کیوں ہو گیا؟ تو وہ لوگ جو فلسفہ تشریع اور فلسفہ شرائع کے ماہرین ہیں انہوں نے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں اس جانور کی نسل ختم ہو رہی تھی، تو اگر اس کے گوشت کو حلال کر دیا جاتا تو آج اس کی شبیہ بھی اس دنیا میں موجود نہ ہوتی. لیکن 1450 سال کے عرصے میں یہ جانور اور اس کی نسل اتنی پھیل گئی کہ اب اگر اسے بطور غذا استعمال کیا جائے تو اس کے فنا ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے. تو ایک اصول تو سمجھ میں آ گیا نا کہ پروردگار عالم مصلحتوں کی بنیاد پر شریعتوں میں جزوی تبدیلیاں فرماتا ہے. مستشرقین نے اعتراض کیا کہ بھائی ہوگا، ہم مانتے ہیں کہ قرآن کے اندر ناسخ بھی ہے، قرآن میں منسوخ بھی ہے، یعنی منسوخ وہ جو پہلے کا حکم ہے، ناسخ وہ جو بعد کا حکم ہے. تو وہ کتاب جو قیامت تک رہنے والی ہے، جو عالمین کے لیے ہدایت بن کے آئی ہے، اس میں منسوخ آیتوں کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی آئی تھی، اب ان کو نکال دیجئے. ضرورت کیا ہے کہ انہیں رکھا جائے؟ خدا کی قسم میں چاہوں گا کہ میرے محترم سننے والے توجہ کریں، اعتراض میں وزن ہے. بھائی جو پہلے حکم آیا تھا اور اللہ نے خود اس حکم کو منسوخ کر دیا، تو اب کیا ضرورت ہے کہ کتاب ہدایت میں وہ منسوخ حکم بھی رکھا جائے اور قیامت تک رکھا جائے؟ تو خدا کی قسم مستشرقین نے غور نہیں کیا. یہ کتاب واقعاً عالمین کے لیے ہدایت ہے. یہ جو قرآن مجید ہے نا، جس کا نام ہے قرآن مجید، یہ کتاب عالمین کے لیے ہدایت ہے. یعنی میں کہنا یہ کیا چاہ رہا ہوں کہ قیامت تک اسی کتاب کو کتاب ہدایت رہنا ہے. تو اب اس گلوب پر، اس کرۂ ارض پر کہیں ویسا ہی معاشرہ اگر موجود ہو جیسا معاشرہ ان عربوں کے زمانے میں تھا، اور اس کتاب کو ہدایت کا فریضہ انجام دینا ہو، تو انہی پچھلے منسوخ شدہ احکامات کو وہ پہلے نافذ کرے گی اور ناسخ حکم کو بعد میں نافذ کرے گی. تو وہ جو بعد کا حکم تھا وہ بعد میں نافذ ہوگا، جو پہلے کا حکم تھا وہ پہلے نافذ ہوگا. تو مستشرقین جو اعتراض قرآن مجید پر کر رہے تھے، وہی اعتراض در حقیقت قرآن مجید کی بلاغت ہے اور قرآن مجید کا معجزہ ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. جب ہم آیتوں کو بدلتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے کہ تم نعوذ باللہ اللہ پہ افطرا باندھ رہے ہو. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ. اللہ جانتا ہے کہ کون سی آیت کو کس موقع پہ نازل کرے. اللہ جانتا ہے کہ کون سے حکم کو کس موقع پر نازل فرمائے. ایک مختصر سے جملے میں جواب دیا. اور اب قرآن نے آگے بڑھ کے بات کی. قل، کہہ دو ان سے، نزلہ روح القدس من ربک، کہہ دو کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں. اس کتاب کو اور ان آیتوں کو میں اپنی طرف سے نہیں بنا رہا ہوں. روح القدس وہ فرشتہ وحی الہی جو امین ہے، وہ ان آیتوں کو لے کر اترا ہے بالحق. اور یہ ساری کی ساری آیتیں، ان کے حروف، ان کے الفاظ، ان کے نقطے، ان کے اعراب سب کے سب برحق ہیں. اور یہ کیوں آئے؟ لیثبت الذین آمنوا، یہ اس لیے آئے تاکہ ایمان لانے والوں کے ایمان کو مزید مستحکم کریں اور مضبوط بنائیں. وہدن، اور یہ ہدایت ہے. یہ جملے، یہ آیتیں، یہ سورے، یہ ہدایت ہے. وبشرا، اور یہ بشارت ہے للمسلمین. اس جواب کے فوراً بعد ایک دوسرے اعتراض کو نقل کیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ، ہم جانتے کہ ان کا اعتراض ہے کہ ایک اجمی رسول کو سکھلاتا ہے. بھائی دیکھے گا کتنی باریکی کے ساتھ قرآن نے جواب دیا ہے، لیکن کتنے سادے لفظوں میں جواب دیا. وَلَقَدْ نَعْلَمُ مِنْهُمْ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ. ہم جانتے ہیں، پروردگار کہتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ ان کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ایک اجمی ہے. اجمی سے مراد غیر عرب. ایک اجمی ہے جو رسول کو سکھلا رہا ہے، اور رسول اس کی حکمت کی باتوں کو لے کر اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں. یہ ہے ان کا اعتراض. کہہ دو ان سے، لسان الذی یلحدون الیہ اعجمی. بھائی وہ اجمی جسے تم نعوذ باللہ رسول کا معلم سمجھ رہے ہو، اس کی زبان اجمی ہے، یعنی غیر عربی زبان ہے. وہذا لسان عربی مبین، اور یہ جو ہے قرآن یہ کھلا ہوا عربی زبان کے اندر آیا ہے. تو اس کی زبان ہے اجمی اور یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. بھائی یہی تو جواب دیا نا. دیکھیے کتنی عجیب و غریب بات ہے. بھائی اعتراض میں جواب میں ربط کیا ہے؟ ان کا خیال یہ ہے کہ ایک اجمی شخص پیغمبر کو سکھلا رہا ہے. پیغمبر اپنی زبان میں یعنی عربی زبان میں اسے ٹرانسلیٹ کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں. قرآن اس کا جواب دیتا ہے کہ ان سے کہہ دو کہ اس انسان کی زبان اجمی ہے اور یہ قرآن عربی میں ہے. تو کچھ سمجھ میں آیا کہ یہ اعتراض میں اور جواب میں پروردگار نے ربط کیا رکھا؟ بھائی ربط بہت آسان ہے. یہ کتاب آئی ہے عربی زبان میں، تم اسی زبان میں اپنے معافی ضمیر کا اظہار کرتے ہو.
तुम उसी जबान को समझते हो, तुम किसी को समझाना चाहो अरबी इस्तेमाल करते हो, तुम कोई बात समझना चाहो अरबी इस्तेमाल करते हो, शेर उस जबान में कहते हो, खुतबा उस जबान में देते हो, अपने सारे मसाइल उस जबान में हल करते हो। तो अगर ये कलाम वाकई मोहम्मद का कलाम है तो तुम भी कोई अजमी तलाश कर लाओ, तुम भी कोई अजमी तलाश कर लाओ और उससे मतालिब को सीखो, और सीखने के बाद उसी अरबी जबान में जो तुम्हारी मादरी जबान है उसमें नकल कर दो तो मोहम्मद का जवाब हो जाएगा। और अगर न कर सको तो समझ लो कि यह तर्जुमा नहीं है, एक एक लफ्ज अल्लाह की तरफ से उतर रहा है। ये तर्जुमा नहीं है, इसका एक एक लफ्ज परवरदिगार आलम की तरफ से नाजिल हो रहा है। बड़ा जोर दिया है, मैं यहां रोक रहा हूं अपने सारे सुनने वालों को, परवरदिगार ने बड़ा जोर दिया है और बड़ा इसरार किया है कि ये क्या है, अरबी है, मुबीन, खुली हुई अरबी। सूरह फुस्सलत में कहा, सूरह हामीम में कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। भाई देखो, हमने इस कुरान को अरबी में उतारा है, यानी अरबी पे जोर है, हमने इस कुरान को अरबी जबान में उतारा है ताकि तुम ताक़ुल से, तदब्बुर से, गौर से, फिक्र से इस कुरान में और इस किताब में काम लो। अरबी में उतारा है। भाई ये अरबी पे इतना इसरार क्यों है? अपने सारे सुनने वालों को इस मंजिल पे रोकना चाह रहा हूं और यही के लिए मैंने जहमत दी। ये अरबी पे इतना इसरार क्यों है, एक खास जबान पर? हामीम वल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन। सूरह फुस्सलत में भी आयत मौजूद है, सूरह यूसुफ में भी इसका तज़किरा मौजूद है कि हमने कुरान मजीद को इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिया, हमने कुरान को अरबी जबान में नाज़िल किया। तो ये अरबी पे इतना जोर क्यों है? अर्ज करूं भाई, अरबी पर इसलिए जोर है कि कुरान के पहले मुखातब अरब है। जिस मुआशरे में ये किताब आ रही है, ये बैनुल अक़वामी किताब, उसके पहले मुखातब अरब है। और अब उनसे कहा क्या, मैं फिर ले चल रहा हूं वापस कुरान की एक दूसरी आयत की तरफ जो हजारों मरतबा आपने सुनी होगी, इन कुंतुम फी रैबिन मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह। अगर तुम शुबहे में हो कि हमारे बंदे पर जो किताब नाजिल हो रही है वो हमारी नहीं है, इस बंदे की है, यानी अगर ये अल्लाह की किताब नहीं है, इस बंदे की बनाई हुई है, ये शुबहा तुम्हें है, फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिह, तो उसके मिसल एक सूरा ले आओ। देखिए, उसके मिसल, किसके मिसल? मैं यही रोकना चाह रहा हूं, कुरान मजीद की बलागत का कमाल यही है। फातू बेसूरतिन मिन मिस्लिही, उसके मिसल एक सूरा लाओ। किसके मिसल? कुरान के मिसल, है ना? जैसे कुरान में सूरे हैं, उसके मिसल ले आओ। लेकिन ये एक मफहूम है कि अगर तुम समझते हो कि ये अल्लाह की किताब नहीं है तो उसके मिसल एक सूरा ले आओ, कुरान के मिसल। लेकिन इससे ज्यादा बलीग बात यह है कि इसका इशारा उसके मिसल कुरान की तरफ नहीं बल्कि रसूल की तरफ है। उसके मिसल एक किताब लाओ, तुम्हारे समाज में पैदा हुआ, न किसी मकतब में गया, न किसी मदरसे में गया, न उलमा की सोहबत में बैठा, और उसके बाद 40 बरस की उम्र के पर पहुंचने के बाद उसने ऐसी इल्म और हिकमत की बातें की कि अव्वलीन और आखरीन के इल्म को इस किताब में जमा कर दिया। तो अगर वो जमा कर सकता है तो तुम भी ले आओ। अगर वो जमा कर सकता है तो तुम भी ऐसी किताब बना के ले आओ, इसलिए कि वो भी तो अरब है ना और तुम भी अरब हो। तो इसलिए कुरान मजीद की अरबियत पर परवरदिगार ने जोर दिया, बेलिसानिन अरबिय्यिन मुबीन, हमने इस किताब को अरबी जबान में नाजिल किया। और लाओ, सूरा बना लाओ, 10 सूरे बना लाओ, पूरी किताब का जवाब ले आओ। लाओ तो कुछ, ये है चैलेंज। भाई तवज्जो रहे, ये चैलेंज है। अब लाए कौन? कोई न लाया ना, सदियां गुजरती रही, बरस गुजरते रहे, कोई लाया जवाब? नहीं लाया। राज क्या है भाई? बहुत तवज्जो कीजिएगा, लेकिन गुफ्तगू अपने आखिरी मरहलों में दाखिल हो रही। राज क्या है कि कुरान बार बार कहे कि भाई अरबी जबान में है, तुम अरब के अदीब हो, तुम अरब के शायर हो, तुम अरब के बड़े फसीह व बलीग इंसान हो, तुम्हारी उम्रें मदरसों में गुजर गई, भाई जवाब तो लाओ। और फिर जवाब ना आए तो अर्ज करूं भाई, चैलेंज है कि इस किताब का जवाब लाओ। तो अब सारे अरब तो ला नहीं सकते, इसलिए कि कुरान है फसीह व बलीग अरबी में, और दुनिया का कोई अरब यह दावा नहीं कर सकता कि पूरी की पूरी कौम फसीह व बलीग है। तो अब वो बचे जो फसीह व बलीग लोग हों, जो अदीब हों, वही ला सकते हैं ना। यानी पूरी दुनिया अरबों के अलावा खारिज हो गई, अरब बचे, उनमें से जो अवामुन्नास थे वो खारिज हो गए, बचे अदीब। बहुत तवज्जो रखिएगा, अदीब बचे। अब चैलेंज उनसे है, भाई किताब का जवाब लाओ। लाए नहीं, इसलिए कि कुरान फकत अदब नहीं है, उसमें इल्म भी है। तो अब ऐसा तलाश करें जो अदीब के साथ आलिम भी हो, है ना। देखिए शर्तें जो है वो बढ़ती चली जा रही हैं। कुरान फकत अदब नहीं है, उसमें इल्म भी है। तो अब ऐसा तलाश करो कि आलिम भी हो। अब आपने एक ऐसा अरब ढूंढा जो अदीब भी है और आलिम भी है, आप ले आए। भाई आपको तो कुरान का जवाब लिखना है ना, नऊजुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, मिसाल अंदर कर रहा हूं। आप एक अरब मुशरिक एक इंसान को ले आए जो अदीब भी है, आलिम भी है। अब हमने पूछा कि भाई क्या जानते हो?
اس نے کہا میں تاریخ کا عالم ہوں. جواب لکھ سکتا ہے؟ بھائی قرآن فقط تاریخ کا علم نہیں ہے, اس میں سیاسیات بھی ہے. تو اب ایسا لاؤ جو سیاسیات بھی جانتا ہو. اب اگر ایسا لے آئے جو ادیب بھی ہو, تاریخ کا بھی عالم ہو, ماہر سیاسیات بھی ہو, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن فقط سیاسیات نہیں ہے, معاشیات بھی ہے. اب ایسا تلاش کرو جو ان تین علوم کو جانتا ہو, تو کیا وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں. اس لیے کہ قرآن میں سماجیات بھی ہیں. تو اب ایسا لاؤ جو ان چار علوم کو جانتا ہو, اگر لے آئے تو قرآن میں ایک پانچواں علم بھی ہے, فلسفہ بھی ہے. اور اگر 5 علوم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں 6واں علم منطق بھی ہے. اور اگر 6 علم کے ماہر کو لے آئے تو قرآن میں 7واں علم بھی موجود ہے. اور اگر فرض کریں تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ نے ایک عرب کو, ایک ادیب کو اور ایک ایسے عالم کو منتخب کیا قرآن کا جواب لکھنے کے لیے جو دنیا کے سارے علوم جانتا ہے, آرٹس کے بھی اور سائنس کے بھی, مفروضہ ہے اور سپوزیشن پر آپ کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. تو ایسا انسان جو عرب بھی ہے, ادیب بھی ہے اور ساری دنیا کے علوم کو جانتا ہے, وہ جواب لکھ سکتا ہے؟ نہیں لکھ سکتا. اس لیے کہ ان علوم کے علاوہ قرآن میں غیب بھی ہے, اور غیب سوائے اللہ کے کسی کے قابو میں نہیں ہے. تو قرآن مجید کو وہی لکھ سکتا ہے جو عالم الغیب ہو, اور وہ غیب پروردگار عالم نے ودیت کیا پیغمبر اکرم کی طرف. بس آخر کلام میں اپنے سننے والوں کو متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں فقط ایک نقطے کی طرف. اب وہ غیب ودیت ہوا بلسان عربی مبین, یہ قرآن عربی زبان میں آیا ہے. تو اب سمجھ میں آیا کہ اس کتاب کا جواب کیوں نہیں لکھا گیا. ممکن ہی نہیں تھا. نہ عرب لکھ سکتے تھے, نہ عالم لکھ سکتے تھے, نہ فصیح لکھ سکتے تھے, نہ بلیغ لکھ سکتے تھے, نہ دانشور لکھ سکتے تھے. اس لیے کہ یہ ساری کوالٹیز کسی انسان میں جمع ہو ہی نہیں سکتی. اب عربی زبان میں یہ قرآن آیا, اور پیغمبر اکرم کی ذمہ داری ہے کہ اس قرآن مجید کو عربوں تک پہنچا دیں. پیغمبر بھی عرب, کتاب بھی عربی زبان میں, اور مخاطب عرب, اسلام کے مخاطب, دین کے مخاطب, اس کتاب کے مخاطب وہ سارے کے سارے عرب ہیں. تو کیا یہ کتاب فقط عربوں کے لیے آئی؟ کیا یہ رسول فقط عربوں کے لیے تھا؟ بھائی عالمین کا رسول ہے, عالمین کی کتاب ہے. ابھی میں عرض کروں گا آپ کی خدمت میں, رسول بھی عالمین کا ہے, کتاب بھی عالمین کی ہے. تو سورہ ابراہیم میں 14واں سورہ ہے قرآن کا, ایک بڑی چھوٹی سی آیت ہے, اور اس چھوٹی سی آیت کا میں ابتدائی ٹکڑا پڑھ رہا ہوں. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم. میں نے, پروردگار کہہ رہا ہے, وما ارسلنا من رسول, میں نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا جس قوم میں بھیج رہا ہوں. اس جملے کے تیور کو ذرا ذہن میں محفوظ رکھیں. وما ارسلنا من رسول, ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا, لیکن اگر بھیجا تو جس قوم میں بھیجا اس قوم کی زبان کو بولتا ہوا بھیجا, اس قوم کا زبان والا بھیجا. کیوں؟ لیبین لہم, احکام الہی کو اس قوم کے سامنے بیان کر سکے. اگر چینی زبان کا رسول ہو اور عرب میں بھیج دیا جائے تو وہ کیسے بیان کرے گا؟ یعنی ہے یا نہیں؟ تو جس قوم میں آ رہا ہے اس قوم کی زبان کا رسول ہونا چاہیے. یہ ہے سورہ ابراہیم میں. بھائی بہت توجہ رہے, اس لیے کہ میں نے آپ کو زحمت دی, گفتگو اس منزل پر اختتام پذیر ہو رہی ہے. وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومہ لیبین لہم, ہم نے ہر رسول کو اس کی قوم میں بھیجا اور اس قوم کی زبان بولتا ہوا بھیجا. جو بھی رسول آیا اس قوم کی زبان بولتا ہوا آیا. طے ہو گئی نا بات؟ تو اب جس رسول کی قوم ہوگی, قوم کی اور رسول کی زبان ایک ہوگی. یہ اصول تو طے ہو گیا نا. یہ جملہ پروردگار عالم نے سورہ ابراہیم میں کہا, اور اب اسی پروردگار عالم نے سورہ سبا میں اپنے حبیب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد کیا, وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. حبیب, ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنا کے بھیجا ہے. حبیب, ہم نے تمہیں پوری انسانیت کے لیے رسول بنایا ہے. تمہارا کام یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کو خوشخبری سناؤ, اور تمہارا کام یہ ہے کہ تم پوری انسانیت کو ڈراؤ. تو محمد عربی کی بعثت کی قوم فقط عرب نہیں ہے. اس کرۂ ارض پر جتنی بھی اقوام پائی جاتی ہیں ان سب کے رسول محمد عربی ہیں. بھائی طے ہے نا یہ بات؟ اور سورہ ابراہیم میں کیا حکم دیا تھا کہ ہم جس قوم میں رسول کو بھیجتے ہیں اسی کی زبان بولتا ہوا بھیجتے ہیں. تو اگر اس کرۂ ارض پر جتنی بھی قومیں اور جتنی بھی زبانیں بولی جا رہی ہیں اور محمد ان سب کے رسول ہیں, تو محمد پر واجب ہے کہ ان ساری زبانوں سے واقف ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.